Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. How was your day? I hope you always have amazing and happy day. My name is Sophie and I'll become your English teacher. And today's topic, I'm going to show you about the recontext. So, let's check this out, the topic. Definition of recontext. Recontext is a text which tells us about something happened in the past. Jadi recontext ini merupakan sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau kejadian di masa lalu, baik itu kejadian happy story atau cerita yang bahagia dan sad story. Ini ada beberapa contoh dari recontext. Types of recontext yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, personal recount. Personal recount is tell about the author's personal experience. Jadi personal recount ini yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Misal contohnya jalan-jalan ke kebun binatang atau jalan-jalan bersama keluarga ke pantai dan sebagainya. Yang kedua ada factual recount. Factual recount is presents a report of events that actually happened. Yang mana factual recount ini yaitu menyajikan sebuah peristiwa itu yang benar-benar terjadi. Contohnya yang kejadian baru-baru ini, dalam suatu hari yang lalu itu pengeboman yang terjadi di gereja katedral, atau yang peristiwa 2 bulan lalu yaitu kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air. Yang ketiga yaitu biographical recount. Biographical recount ini tell a person's life story in the form of a biography, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya seperti biografi B.J. Habibie atau biografi kisah kehidupan dari seorang Anies Baswedan. Dan yang terakhir yaitu imaginative recount. Imaginative recount ini presenting imaginative stories based on events that have occurred. Yang mana imaginative recount ini menyajikan cerita imajinatif berdasarkan biografi kejadian yang telah terjadi. Misalnya Anda tidur gitu, kemudian bermimpi dan kalian menceritakan mimpi kalian tersebut kepada teman kalian. Nah, itu namanya imaginative recount. Selanjutnya, purpose of recontext. Nah, biasanya di soal-soal recontext kita menemukan why is the text written, kemudian ada the text is written for, and next what is the purpose, and the last one is the social function. Jadi dari keempat pertanyaan yang ada di soal teks itu menyatakan apa ya isi dari teks tersebut. Jadi tujuan dari recontext itu sendiri adalah to share a unique or unusual experience, atau berbagi cerita yang unik atau yang spesial gitu. Kemudian yang kedua, to retell something unforgettable past event, menceritakan kembali pengalaman yang tak terlupakan terjadi di masa lalu. Yang ketiga, to give information about incident, memberikan informasi tentang sebuah peristiwa. Dan yang keempat, to make readers learn something. Jadi yang Miss tandai dengan berwarna merah ini itu adalah kata kuncinya agar lebih mudah diingat oleh Ananda sekalian. Kemudian kita masuk kepada generic structure dari recontext. Jadi susunan dari recontext ini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Orientation is recognition of information about who, where, and when the event occurred. Jadi orientation ini adalah pengenalan
informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah events, yaitu a series of events in the story. Jadi rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Ini biasanya events ini ada di paragraf kedua atau dan juga tiga. Yang ketiga, reorientation is usually contains impressions of the events experienced. Ini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami, dan biasanya dalam cerita itu kan ada pesan yang disampaikan. Tapi ini biasanya reorientation bersifat opsional. Kadang ada yang memakai dan juga ada yang tidak. Kemudian masuk kepada language features-nya. Jadi ciri-ciri dari tata bahasa recontexts ini, yang pertama itu menggunakan past tense. Ini contohnya, I went to the waterfall, saya pergi ke air terjun, atau I spent my holiday for 3 weeks. Saya menghabiskan liburan saya selama 3 minggu. Dan selanjutnya penggunaan adverb of time. Jadi penggunaan waktu di recontexts ini itu jelas. Misalnya 2 months ago, 2 bulan lalu, yesterday kemarin, last year tahun lalu, dan sebagainya. Ketiga ada action verb atau kata kerja. Kata kerja yang dilakukan di recontexts ini itu menggunakan ed, kata kerja yang bentuk kedua. Biasanya ini contohnya played, kedua bought, dan ketiga bought, membeli. Kemudian yang keempat, penggunaan dari conjunction. Biasanya ada after that, next, then, finally, and etc. Ini Miss mencontohkan contoh dari recontexts, yaitu study from home during COVID-19. Dan Miss akan membacakannya, dan kalian ikuti ya. At the beginning of March 2020, COVID-19 started to spread in Jakarta. Within a few days, the contagion started to reach other cities around Jakarta and several other places across Indonesia. With this condition, the government issued a warning and instructed all schools and universities to call off all activities at school and replace it with online learning instead. As the result, I have been studying at home ever since. The study from home method was first implemented on March 16. The online classroom was not ready at that moment, and Mr. Rudy, my homeroom teacher, instructed my class leader to create a WhatsApp group for our class. When my class leader had created the group, he added all contacts of our class members and also Mr. Rudy into the group. After that, Mr. Rudy told us that we had an assignment from Miss Chacha, our mathematics teacher, to make a summary about mathematics and send it to her email when we have done it. The next day, Mr. Rudy informed us that the online classroom were ready. He told us to download Google Classroom on our phone so that we could access the class. We started the class at 7:30 a.m., just like our usual school hours. Our first lesson that day was English lesson with Mr. Fendi. Since it was an online classroom, we were not required to wear our uniform. I personally enjoyed it, especially when Mr. Fendi told us that we could have some snacks during the class. Mr. Fendi's class ended on 9:30. At the end of the meeting, he gave us a homework that we had to present on our next meeting. That was my experience of studying at home during this coronavirus outbreak. The activities was fun because my friend and I get a new experience the way of learning, and I personally think it is good for a student like us to use this kind of technologies in our learning process. But I miss my friends so much, so I hope this outbreak ends soon. Jadi ini adalah contoh dari recontexts. Jadi kita bisa lihat di sini dari COVID started, ini penggunaan kata kerja bentuk kedua, ada
stay at home ini jelas at verb of place nya. The online classroom was juga. Untuk kedua, created, added, told, informed, enjoyed, weren't, were not, ya, and ended, and soon. Di presentasi Miss, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.